Eh? Obboleettii si fakkaatti moo ilmootee si fakkaatti? La obboleettii tiyya na fakkaatti. Wallaahi. Akkami beektaa? Darasaan innamal a'maalu binniyyaa jette gizee daawwaa himtu beektaa? Gaafa duraan sani ka amma akka ammaa kanan dulloomne gaafa ijoollee sanii rabbi si araaramu ummaan tiyya galii naan jette ani hangafa haadha tiyya si galee galii naan jette karaa baaraa kana ima qabamaa ima deebi'aa hin galuu jedheen kayoo harkaan qabanne galtu miti bakka eegan gallee ilmoo dhalina ergii naan jette osoo karaa taariba deemaa jirru bakka isimaaf jecha guddisu osoo hin ta'in ufii barbaadee osoo hin ta'in ufii hin galuu jechuu fi ummaa kennuuf haadha tiyyaa kennuuf arganne bakka akkuma isii xiqqishuu ergeef anaaf haadhallee akkuma obboleewwaniiti malee wal hin beeynu. Asleettee si yaamte ammami? Asleettee si yaamte? Eegaa naan lolte obboleewwan waloosan naan lolte yoo ammaa dhuftee sarrattee. والله بالله راكو اصلي تسيامت موبا تسيامت لا اصلي انا جيت مسكينه والله اسين اما غودت كان اودو دغت مالي انا اوبوليت نتيتي ها اوبوليت نتيتي جروبك انا ما دلتي والله يا ما شاء الله يا ما شاء الله هدون قمدي اصلي والله اكو عند المودي تاني تنقمدي والله nuti carraanu kubate bakka asli kam taratana booda umma ilmoo kam dalla gana ilmoo dalle bira duufi namichi halkan lamaanta maal abbaa isaa eegatittiin guunne maaltin bee walla expert taate jala dabarte maaltin bee walla ani bee wallahi ani wallahi guyya be sonno ani bee ko badu gatta ko dubra dubru mananje dubru manane jabi bude sagi wallahi me tala boda le asli ki me kam ko dalay bira dubru nuru diem te kam dara inda kam amma zo arra herumte torban kana ke daddafte wa hunda fitte oso jaarsa argatte ilmo argatun sindibu baati sagal boda ilmo lafa jirti wagga lamaan arra miilan deddeemte wagga kurani arra gamaki kan ngete makush asli ki bara lakin jo ulfayo in kasala dala in jabar kasala araba ilmo na mada gumala mana araba kana kaysa wagga ko dala man tae ulfayo ilmo ni dala in jetu jira bara nan man ma waraba bandi tindu bosira rabate hidda banne beran gina wuri diti ko bar guja wagga dite mi torba bar wallahi wallahi bakka waraba ba dunan daltare ilmo dalun ka dabdu ga waraba ban sira dabate obbole sa mudde dungu dem kana mudde duna kana ko gillan sa zanin dala fari dalo no adaka dugati biyan qablu mo wallahi inka basli qi wallahi akasanan kizara ke yirta uda qabiya bolatiti ana magal kala gana may ilmo dali ergil mo takka jana kana mari rakana kadatan me isabari yadi videl mo biten jey suven ilmo me akamitindal yo Muhammadu yo kajara tulle dabde dama ma woyi ka dabata qabu ka ilmo bareda sitti da judan da wutti heru ka ira dalte ka te ari wallahi ni tikana kadatti ana mo gara gore da ndu anji su jiro ga hudul man ma dalage mudi kana kan jetti قدامي بر والله ما قوم ولا بيجون برا أغريتي يا بر تكمل على أغريتي يا بر كمال لا ترى وان كرورو ولا تادو جواب عملين أعوذ بالله أبو ما أنت رب زدادو نراس كرب زدادو تيجا إسلام أمين يا أصلي تيرا كاميرا تلو فيتات لا ديرتي تون تالا في ملك عبد الملك دابتا مدبين دابن سيمبل جوبير صح اكسمامي لا ابا مناك سنه مناك فلت اجربا لا غاري فلت دافي جربا ابا غاري فلت دافي جرا
asli ke diin haa qabaatu namni rabbistaa sun godda'u dhaggeeffadhu diin haa qabaatu rabbi isaa sodaatu haadhaa fi abbaa isaa kabaju haadhaa fi abbaa yoo sun ta'in namni haadhaa fi abbaa isaa kabaju haadhaa fi abbaa keenya kabaja diin qabaatee sodaa rabbi qabaatee warra isaanii kabanyaan si hubannaan niga diimaa dheeraa gabaabaa manaaman min tolfadda la akkasii miti bas ulaagaaleetti jedhamee tana qabaannaan bakka kaffi addunyaan subaatii miti bar filachuuf nama jira duniyaa rabbi sii kenna rabbi sirraa fudhata haa ta'u immoo hanga tokko haadha gaarii dhiirri haadha gaarii ilmoo isaatti filachuun dubartilleen abbaa gaarii ilmoo isaatti filachuun bareeda. Obboleessi baran akeen dura wallahi Itoophiyaan bir quraana qareen beekani haadha gaariin taajeetiin quraana buusee kun ta'u jira meelee gurbaa dheessa jira mee ilmoo dheessa jirti quraana san firraa kun hin taatu na amantu sun amanu baattus kunu kophee takkaan deemuu na dhufa mamma ziraa kan obboleessi kiyya kagizee namni salaam alaikum jee si jookan markazatti qaraate quraana eessatti buufte imottiin qare markaza imo not mama bayanati mo da mama bayan sunna mo ganda kenyati Sheikh Kamali la nama ganda mo Sheikh Kamal nam karaisa inni salata wala ifira salata tiko ya balis riyam to na apa asli ciao shanak tanda ciao lu embadin baka haye ani le waan gaarii argesi dubbisa yalla ayye rabbi siyaken ilmo gaarii Hi Asli. Hi Jani. Hi. እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? አላችሁ? አለን ደህና ነህ? አለን ከስፒድ ጋር አልሄዳችሁም እንዴ? ስፒድ አብረን ነን እኮ ሌላ ሀገር ነው። እዚህ ነው ብሎግ እያደረገ እሱ ሌላ ቦታ ነው ያለው። እንዴት ነው ታዲያ አቀባበል? በጣም አሪፍ ነው። በጣም እሺ፣ ጸዴ ነው በጣም። ምን እያደረጋችሁ ነው? አሁን ዝም ብለን ቁጭ ብለን ምግብ እየበላን ምናምን ጁስ እየጠጣን አይደለም? እኔም ሰሞኑን ወደ አገር ቤት ሊመጣ ነው። አገኛቸዋለሁ። ይቻላል? አረ ችግር የለውም አስሊ፣ ላንተ ወንድማችን። በቃ እመጣለሁ። አረ ና እስኪ እናያለን። አንድ ፎቶን ቢሆን ከስፒድ ጋር ልነሳ በእናትሽ። እቲም የድሮ ጓደኛችን ነው። እዚህ ቲክቶክ ላይ በጣም ነው የምንቀራረበው ምናምን ብለሽ ስለ እኔ ንገሪው። እሺ፣ የስፒድ አድናቂ ነህ? አዎ በጣም። እሺ እነግርልሃለሁ። በቃ ችግር የለውም። አሁን አንቺ ጋር የለም እና ጌም ትጫወታለህ? እንጫወት? እንጫወት እስኪ። ያላ ነራቀባ ካፌ መሶተ ጉርጉዶ አማ ኦኔ ከተረከርቲ ተፋምሊ እኔ ምንህ በምንድን ነው የምንጫወተው? ግን በአንበሳ እንጫወታ። በትንሹ አንበሳ ይሻላል። ግን አንተ አትሰጥም። ችግር አሁን የመጀመሪያ እኔ አንቺ እኮ ጓደኛሽ ጊፍተር ነው፣ ብዙ ዘመድ ጊፍተር አለሽ ልትበይኝ። እንየው፣ ይሄ መጀመሪያ እንየውና እንጫወታለን። እሺ፣ ይሄ እንደዚህ እንየው። አሪፍ ነን። አንተ ፋሚሊው ሼር ጎራት ደብልታብ ጎራት እንቅጣት ያኔን يلا ودوجي مامي thank you so much hundi kesan tapi goraka kuma ri baja isin biraga nuti dukare zanka
Chala habibi onne qabdi bar ijoolleen nama argitanii waan qabu ol